pa sa meron, palag pa sa meron. Ubos pa. Push nyo nga yung R-box. R1 box. Sige, push nyo R1 box. Dali, papargy tayo sa R1. Boy pa si Tir, oh. Mga macro lang. DYR, oh. Pasok R namatay. Sayang nim pa, sayang nim. Ito na, pushing. Okay, pasok R namatay. Hang nim. Nakayo yan, nakayo. Nice one. Okay, set po R. Tang ina naman ito, labas yung pin mode. Hayop ka. Okay, set. Pasok R namatay ha. Pasok po R namatay. 3, 2, 1, MH. Pabitaw nga pa MH. Mga FS na cute. 3, 2, 1, L1. Easy, misot. L1. Cancel. Akyat mid. Mid. Hitable to. 1, up. 147, up. Okay, palag sa mid. Oh, tingin sa gate. Gate agad. Mabilis ang galaw. Up, wala pa, di ba? Ang bilis. Naka-preso ka ata na yun. Okay, pasok mid namatay. Shelby Cabra, revive mo na yan. Pasok mid. Papa-MH ko ako press macro. Balita doon sa R1 man. Wala. Okay, 3 to 1 MH. Pa-MH nga po. Dali, habol tayo. MH po, hello? Wala pa akong command, pre. L numero Defiance. 3 to 1, pasok L. Pa L2. Hitable 2 ah. 1 up. Wasak. Okay, pa L2. L2, kagulo. Diba? Omsin, sabi ko sa inyo eh. Verifying yan, ha. 5-0. 3 to 1, tara. MF. Clear natin to. Nagugulo yung nawawala tuloy yung adrenaline. 3, 2, 1, tara push MF. Sakto MH niyan. Misot, kumambo ka naman. Pakambo mo kay Misot. Okay, set. Pupush tayo. Macro, patingin macro. 3, 2, 1, MH. 3, 2, 1, pa L1. Tingin sa macro daan ha. Macro daan. Okay, may tako sa likod. Ano na, bypass na yan. L2 gate. 1, up. Okay, babay niya. Pang. Okay, paloplat. Okay, paloplat. Utang ina mo. Okay, palagan nyo dyan. Okay, palag. Ayun pa yung 5. Kainin mo ng stig. Nice one. Okay, 147. Up. Palag pa sa buhay. Pareso nga po, chip. Sige lang. Okay, palag pa sa buhay. Compress nga po sa macro. Putang ina, lutan pa ng SCT. Tapak L na nga namatay. 3, 2, 1, tara, gapang L. Oy, bypass nyo na yan, Worms. Pasok L. Ito sila Panda, sila Rel. Okay, pasok L. Macro pa. Tara, set. Bitaw po MH. Habol tayo R1. MH. 3, 2, 1, tara R1. Macro lang. Okay, pa R1. Going R2 ah. Okay, clear nyo. 1, up. 147, up. Okay, clear nyo lang. Panatan nyo, basagin nyo lahat yan. Kagulo yan. Yung box, hitable yung nasa box ah. Pasok R namatay. Ulit. Oh, gate. Tapal. Up, balik. Macro, tingin po sa macro. Balik na. Malilikuran tayo. Meron sa R2. Pasok R namatay. Pasok po R namatay. 3, 2, 1, MH. 3, 2, 1, tapal gate. 3, 2, 1, babayin nyo. Okay, kagulo yan. Okay, palag. Rekta mid. Tingin sa macro, pre. 3, 2, 1, akyat mid. Left and right. Putang ina, slide na doy. Left and right. Okay, akyat, puta. Naglag na. Okay, palag lang. Pamid po. Okay, masyado kayong kumulit sa low R eh. Ayan tuloy, hirap kayo recover. Pasok mid namatay. Okay, kaya to. Pasok mid namatay. Sorry. Bus na. Okay, pasok mid. Exo. Sila pulit. Makulit.
Okay, pasok mid namatay. Gate ulit, gate ulit, gate ulit, gate ulit, gate ulit. Aura. Cancel. Akin ka. Cancel. Mid nakatapak. Kairam mo, kairam, kairam. Okay, pasok L namatay. Pasok mid namatay, sorry. 3, 2, 1. MH po, MH po, MH po. Alagwayin na yung L ha. 3, 2, 1, push L. L. Cut na, cut na. Say up. Dami madudukot dyan, oh. Akyat. Wala pa ang city. Akyat. Pareso nga ako, pre. Pag nareso ka. Tingin sa likod niya, pinanggalingan. May takusa, ha. Pasok L namatay. Box exo. Pasok L namatay. Bilangan na yung box. 5, 4, 3, Hitable. 2, 1. Hitable na, hitable. Winnable din to. Ay, tangay na parang nagbabalo. Rad par. Pasok L namatay. May L2 ha, may L2. Lalabas ako Pasok L namatay. Be, wag kayong bumaba. Sininong rel, sundutin nyo lang pag pinapatay kayo. Ew nyo para mag-enjoy. Mga FS, deck. Deck, ew mo nga yan, deck. 3, 2, 1, push mid. Tara, tingin sa makra, maniwala. Mid tayo. Mid. Cut. Pass well, madam. Cancel. 3, 2, 1. Tapal. 1 up, combo up. Dali, tapal. Gi, akyat na, malinis na. Gi, push nyo na. Gi, push, kagulo yan. Oh, yung sink, nasa gitna, oh. Yung sink. Right side. 1 up. Pasok mid namatay, pareso nga po ulit. Tapa lang kayo gate ha, walang bababa. Pareso po yung KG par. CD. Ah, sige. Tin, kaya ba? Ayun, si Bugart. Okay, pasok mid namatay. Pasok mid namatay. Pasok na kayo, akyat na kayo dito, be. Huwag na kayo dyan sa baba. Ganda ng run natin, ha. Kinig lang kayo. 3, 2, 1, compress macro. 3, 2, 1, pabitaw MH. 3, 2, 1, push R1. Push R1. 1 up. Okay, akyat. Up, cancel. 3, 2, 1, akyat. Okay, tuloy, kagulo. Gi, palag. Ubus siya na. Tingin sa gate. Si Mordan 1 na tanga. Pinaglis na bano. Pareso nga po ulit. Putang na, sino ba pumatay sa akin? Hang name. Pareso po KG, mga FS dyan. 5 sec. Kiko. Okay, pasok R namatay, pre. Pasok R namatay. Ito, pumasok na. 8, 7, 6. Kahit MP, damay nyo. 4, 3, 2, 1. Hitable, be. Maniwala sa bilang. Tangin na, time clock yan, eh. Time na clock pa. Sige lang, pre. Pasok R namatay, ha. Tingin sa gate. Gate po. Pasok R namatay. Chapsuy, mid yung tinatapakan mo. Set po. Macro. Tingin sa macro, be. At back na kayo. Huwag na masyado makulit, par. Masag naman sa atin, eh. Gate. Gate ulit. Up. 3 to 1 MH. Pa-MH nga po. Pa-MH. CD pa ako. Sige lang. Macro lang. Makakasalubong nung nung KO yung mga numero. Pabitaw po MH pag up. Be, dito lang. Mag-aarte tayo. 3, 2, 1, push R2. Laser sila. Laser. Sige. Paikot na lang. Numero. Okay, wag niyo tirahin yung nasa box ha. 3, 2, 1, baba. Laser. Ayan o, malilikuran. Makase, up. Okay, 147, up. Okay, palag. Putang inan, lambot ko naman. Okay, palag pa sa buhay. Okay, dito lang, macro. Balik laser. 3, 2, 1, push L-box. L1, R1. Okay, palagan nyo, L1, R1. Okay, pagbibigyan ko kayo gumulo. Ayan, ang dami niya, no? Direso. Okay, palag. Ano, ubos na kaya? Was. Numero approaching na. Pababa Okay, na. SP revive. Tapak mid. 3, 2, 1, pasok mid. Pasok po mid. Okay, set dito. Yung mga nagpapa-MMR, mid kami. 3, 2, 1, MH, pa-MH pa. 3, 2, 1, push L. Cut yan. 1, up. 2, up. Pa L2. Hitable box, be.
Okay, pa L2, L2, L2 pa baba. L2, 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 L2. 3, 2, 1, akyat. Akyatin niya. Tangina. Gate. Oh, gate daw, balik. Pinanggalingan. Makase. Op. Portal side. Makro. Baba. Clear nyo. Pasok L namatay. Yung box hitable. Oh, panibagong wave. 8, 7, 6, 5. Macro po. 4, 3, 2, 1. Hitable tong box. Hitable yan. PA nyo. Hitable. Pasok po. Pasok L namatay. Be, wag nyo nang kulitin. Wag nyo nang babain. Core. Akyat dito. L1. L2 tapal. L2 tapal. Okay, tapal. O, takusan naman. 8, 7, 6. Pareso. 5, 4, BBC. 3, 2, 1. Ubusin nyo ito ako sa pre. Pasok L namatay. Gate pa. May gate pa. Be, macro. Huwag kayong ma-hype pag may pumapasok. Hindi tutuloy yan. 3, 2, 1, MH. MH po. Habulin natin yan. 3, 2, 1, tara. Push. Pababa. Makase. Up. Wasak. 147. Up. Gi. Push pa. Nice one, Tosi. Pareso nga po. Mami G, reso mo naman ako. Nag-aabot yung reso ng FPS namin. Lagi akong patay eh. Pasok L namatay. Okay, pasok box ng L. L, dali. Bubuntot yung bubuntot yung Defiance dyan ha. Tingin sa macro ko lang. Macro ko lang, be. Macro yung, CD. Okay, tingin sa macro ko. Up na MH. Pabitaw nga po. 3, 2, 1, macro. Maniwala. Tara pa laser. Laser ba yan? Man? Oh, wala. Cambio, macro. 3, 2, 1, push R. Okay, parto tayo. Go Arto. Okay, go Arto. Manipis yan. Nandito yung laban eh. Ito na sila 1, up. Okay, balagbagin nyo. Okay, palag. Pasok R namatay. May susunod sa atin na 3, 2, 1. Baba R. Abot MH. Baba R. Okay, pasok R namatay ha. Compress dito sa R1. Meet Defiance numero, magka-clash pa lang. 3, 2, 1, MH. MH po. Flashing na. 3, 2, 1, MH. 3, 2, 1, push. Mid. Po, kininginan nyo. Inabol nyo yung takusa. Mid. Akyat mid. Hitable to 1, up. 147, up. Okay, palag. Tangin na, humabol sa takusa, mga tangik. Bus. Yung clay, no? Walang guild, oh. Pasok mid namatay. Pasok L namatay. Mid namatay. Pasok mid namatay. Gago, top 2 na ako. Lakas ko na yata ngayon, ah. Hindi pa pwede yung claim. Okay, compress mid. Kabitaw po, MH. Uy, wag nyo nang patayin yan. Huwag yun ang patay niyan. 3, 2, 1, push L. Right. R1. Go R2. Hitable tong kawan, no? Okay, palagan nyo yung kawan. Putang, naman, namatay ako. Okay, tingin na R2, ah. Okay, pareso nga po. Pareso po KG. Sige, reso kasi. Gang. Pasok R namatay. Oh, wag niyo papansinin yan ha. MP yan. Up MH. Taga na MH pa. 3, 2, 1, push L. Mid. Wala. Ako sa lang. Up, cancel. 3, 2, 1, push L. Defiance. Hitable. Hitable na daw. Pasok L. Okay, pasok L. Be, wag kayong mas mauna pa sa macro. L2 to ah. Flashing din L2. Kayo mauna sa macro, be. Palagan nyo nasa box. Palag lang, walang alis dyan. Pasok L namatay. Yun, L. Pasok L namatay. Be, kung saan yung macro, dun lang kayo. Kukulit nyo na naman eh. Hindi na maki-scouter. 3, 2, Numero mid. 1, MH. Be, macro! Putang ina, walang nagko-command sa inyo sa L2. 3, 2, 1, push mid. Trigger Push ka mid, naman. push mid. Tanggal naman ng guild. Oo nga, ano. Push mid, akyat, left and right. Okay, palagan nyo. Kick ko yung walang ano ah. Para maayos lang wave natin.
Basta. Okay, ubos tayo. SP revive. Kikik ko yung makikita ko hindi sumusunod sa command pre ah. Okay, palag nyo lang, palag nyo lang. Diyan lang kayo sa mid. Pasok mid na matay. Pasok mid na matay. Pasensyahan guys ah. Pa-practice tayo ng disiplina eh. Maayos lang wave natin. Pabitaw po MH. Nasa R1 kalaban ah. 3, 2, 1, push R1. Push R1, push R1. Pero ka nga na yun. R1, R1, R1. R2 side. Go R2. Up. Cancel. Baba, baba, baba. Baba. Balik, 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 balik. Okay, dito lang kayo. Balik, Gaijin. 3, 2, 1. Tara, push, 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 push. Kagulo, kagulo, kagulo. Hitable yung box, ha. Hitable din yung box, hitable din yung box. Tingin sa R2, tingin sa R2, tingin sa R2. Tingin lang, tingin lang, tingin lang, tingin lang, tingin lang. Low MH tayo, ha. 3, 2, up. Palagan nyo nga muna sila panda. Eto na, R2, 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 R2. Pabitaw nga po MH. 3, 2, 1, push R2. Push R2, push R2, push R2, push R2. Push R2, push R2. Si Dress. Bumaba. Laser side. Sige, sige, sige. Pakapal, pakapal, pakapal. Macro lang, macro lang, macro lang, macro lang. 3, 2, 1. Push, 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 push. Pa-laser gitna, laser bilog, laser bilog. Combo, makase. Up, yung abot lang. Nice one, pitas. Up, macro, 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 macro. Iipitin tayo niyan. Iipitin tayo. 3, 2, 1. Parto nga, parto, parto, parto. Likod, 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 likod. 1, up. Okay, palagan nyo yan, palagan nyo, palagan nyo. Eto, kagulo sila dito, ah. Pang. Putang ina mo, natira pa ako. Pareso nga po. Arto lang, arto lang, arto lang, arto lang. 5 sec. Extra packet. Okay na, pre. Oh, tapal, 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 tapal. Exo, exo. Kaya nyo basagin yan, no? Balik R2, balik R2, balik R2, balik R2. Be, balik R2, balik R2. Papayamage ako dito. Balik R2. Yung mga namatay, tapak R nga. Balikan natin. 3, 2, 1, MH. Ay, wag na, wag na. Hindi, MH mo na. Tara, R2, R1, R1, R1. R1, R1, R1. Okay, pasok ka namatay, pasok ka namatay. Tapal gate, ha. Tapal gate. Ilang, dito lang, dito lang. 3, 2, 1, R2. 1, up. Up, balik. Box naman, box naman. Hitable box, hitable box, hitable box, hitable box. O, tingin sa gate, tingin sa gate, tingin sa gate. Macro, pasok ka namatay, pasok ka namatay. 3, 2, 1, MH. Pa-MH pa, pa-MH. Pa-MH. Up, balik, balik, balik. Ito muna, dito muna tayo sync. Hitable, ha, hitable. Macro, be, macro. Uy. Hindi ko kayo pinababa. Ayan, patay. Okay, pasok kar kayo, be. Nandito sa R2 yung kalaban. Okay, pasok kar lang, pasok kar, pasok kar, pasok kar, pasok kar. Huwag nyo nang tirahin yung ano, MP, ah. Oh, nice one, man. Putang ina, lagas. Okay, pasok kar namatay. Pasok kar namatay, pasok kar namatay. Nadi-delay tayo. 3, 2, 1, tara, push laser. Push laser, 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 laser. L1, 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 cancel. L1, 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 L1. Nasa L2 to, L2 laban, ha. 3, 2, 1, akyat, akyat, akyat. Makase, up. Pahingan. 147, up. Sige, sige, sige. Palag, palag, pa R2, pa R2, pa L2, pa L2, pa L2, pa L2, pa L2. Pa L2, nasa laser sila. Flashing laser, ha. Up, macro, 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 macro. May nakatapak ba, pre? 22 kick out. Sige, sige, sige. 3, 2, 1, MH. Patay natin. Wag, wag, wag. Sige, pakuha nyo. Ay, kick out ba? MP yan, no? Ah, tara, Oo. balik laser, balik laser, balik laser, balik laser. Ay, balik laser. L1 pala, sorry, sorry, sorry. 3, 2, 1, hitable, makase, up. 147, up. Okay, palagan nyo, palagan nyo, palagan nyo, palagan nyo. Pasok L namatay, pasok L namatay. Tingin sa gate, tingin sa gate, Oh, gate. tingin sa gate, tingin sa gate. 3, 2, 1, walang bababa, walang bababa, walang bababa. 3, 2, 1, tara, push laser, 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 laser. Okay, Natalikod. laser. Laser, 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 malilikuran. Malilikuran, malilikuran. Okay, L2 maximize market. yung MH. Up, baba, macro lang, macro lang, macro lang, wala kayo MH. Macro, 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 macro. Ang inim. Ay, gago na. At na, ano na, tapak R. Tapak R, tapak R, tapak R. 3, 2, 1, pasok R. 8, 7, tatakbo to, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Laser tayo kaklas, ha. Mid pala tayo kaklas, ha. 3, 2, 1, tara, push mid. Push mid, push mid, push mid, push mid. Push mid, push mid, push mid. Akyat mid, akyat mid, akyat mid. Tangin na, wala. Up, balik, 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 balik. Gate lang, gate lang, gate lang, gate lang, be. Mid, mid, akyat kayo mid, akyat kayo mid, akyat kayo mid, akyat kayo mid.
3, 2, 1, tara, push R. Push R, push R, push R, push R, 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 1, up. 147. Up, akitin nyo na, akitin nyo na, akitin nyo na. Akitin nyo na, akitin nyo na, akitin nyo na. Ito yung sync, oh. Okay, palagan nyo yung sync, palagan nyo yung sync, palagan nyo yung sync. Ubus, gago. Ulit nyo kasi. Oh, R2, 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 tapal, R2, 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 1, up. 147, up. Okay, tapal, R2, tapal, R2, tapal, R2. Pwede Tapal pumasok R2. na matay. Pasok R na matay, pasok R na matay. Pasok R na matay. May reso ba? Pareso nga pa. CD. Ah, sige. Eh, nag-reso ng iba. Okay, pasok R na matay, pasok R na matay. Set pa, paset. Diba pag nakikinig, tangay na solid natin gumalaw. 3, 2, 1, MH. MH ko. 3, 2, 1, push L1. L1. Okay, pa L1. Combo, makase. Up, clashing. Hitable din yung box, ha. Hitable din yung box, be. Okay, pa L2. 1, up. Okay, bound. L2 box lang. Ayun na, bumabalik sila. L2 box. L2 box. Tingin po sa macro. Hanap macro. Punta L2 box. Numero L1. Sige. Kakakit lang. Patay natin. Pa-MH nga po. MH sa macro. MH. Hello? CD ako. Dahil namatay ako. 3, 2, 1. Push L1. Pasok L na matay. Hitable na to, ah. Geng. Banat. Okay, tingin lang sa macro. Macro lang. Pasok L na matay, ah. Defiance baba. Okay, walang titira sa nasa likod natin, ah. 3. Up. May ipit pa tayo. Teka lang. Ayan, kulit mo. Okay, macro lang kayo. 3, 2, 1. Baba. 1 up. Okay, palaser. 2 up. Okay, go R1. R1. Okay, pasok ka na matay. Walang mag-damage, ah. Compress lang. Tingin sa macro, be. Lagi kayong tumingin sa macro. Ito sa gate, ah. 6-2, ah. 3, 2, 1, MH. 3, 2, 1. Tara, baba. Okay, salubungan. Pamid. Akyat mid. Hitable Hitable. yung sync, ah. Hitable din to. Hitable lang. Putang ina naman, napatay ako. Okay, palag. Clear. Pareso nga po, KG. Pasok mid namatay. Pareso, meron ba? CD ako. Sige. Okay na. Nareso ako. Okay, pasok mid namatay. Chip, pasok ka mid. Set dito. Okay, set lang. Wala pa akong kinokomanda. Laser ka usap to. 3 to 1 MH. 3 to 1 baba. Baba. Palaser. 1 up. Up. Macro. 3, 2, 1. Akyat L1. Hitable Exo. Exoden. Pasok box. Up. Tingin L2. Tingin lang. Up. Gate. 3, 2, 1. Baba. 1 up. Okay. Kagulo yan. Okay, palagan nyo. Linis pula. Pareso po ulit. Putang ina, lagi na lang ako patay. Nakahad lang. Nasa gitna, pre. L. Akyat L. Akyat mid. Pasok mid namatay, pre. Exo, nasa likod, ah. Okay, macro. Akyat mid. 3, 2, 1. Linisin nyo nga. Linis. Okay, linis. Pasok mid namatay, ah. Pasok mid namatay. Tingin sa macro, be. Dahil pa Uy, sila wag nyo nang tirahin yan. Lorcan. Palo. Okay, pasok mid namatay. Kikill lang tayo ng MP pag ipitan. Hindi may iwasan. 3 to 1 MH. MH po. 3 to 1 push R1. Mid laser. 1 up.
Okay, pa R1, cambio. Cambio R1. Pasok R nga po namatay. Pakapal tayo ulit. Pabiyay po si AS. Pasok R namatay. 3 to 1 MH. MH po. Recovering yung huling clash na yan. 3 to 1 po Shell 1. Exo pa L. L1. 1 up. Putang ina mo, saan yung orgy na yun? Okay, palagan nyo. May tao L1. Wala. Clear. Okay, compress L1, pasok L namatay. Let's go. Pasok L namatay. Macro lang be, macro. Akyat dito, hoy. 3 to 1 MH. Bakit na? MH. 3 Defiance. to 1. Tapal. Baba. Babayin niya. Baba. Paakyat lang mid. Mid. Akyat mid. Hitable tong mid. 1 up. Okay, hitable mid. Banat lang. Takin na, patay na naman ako. Oh, gate. Pareto nga po. KG. Kaya? Tapal gate. Tapal gate. Pasok mid niya ako namatay. Pasok mid namatay. Hitable. Tirahin nyo na. Okay, ubusayin nyo yan ha. Ubusayin nyo yan. Pasok mid namatay. Palagan nyo po. Yung sync po. Palagan nyo. Portal side. Putang ina mo. Okay, palag nyo. Wala nang papasok. Okay, portal nga kayo. Labas kayo. Portal kayo. Sabog na tayo. Portal. Portal tapak R. Tapak R. Esper vibe na guys. Tapak R. Tapak mid. 3, 2, 1. Pasok mid. Ito na yung sync ha. 8, 7, 6, 5, 4. BA nyo. 3, 2, 1. Hitable sync. MH. Bitaw MH. 3, 2, 1. Baba laser. Tingin sa macro. Baba laser. Hitable tong Macro. mid ah. Sige, macro. 3, 2, 1. Babalik tayo ha. 3, 2, 1. Humabol. Push mid. Pa-L. Katin nyo. Makapal pa tayo. Okay, 3, 2, 1 pa L. Akyat L. L. Numero. Hitable to. 1. Up. Putang ina mo. Okay, 2. Up. Palag. Esper ba? Revive yung mga namatay ha. Papasok tayo L. Okay, L. Pasok L namatay. Okay, pakapal. Palagan nyo pa yan ha. Palagan nyo yung numero. Okay, pasok L namatay be. Mabilisan lang. Susundutin na tayo ng defiance dito. Ayun na defiance ha. 8, 7, macro lang. Walang sasalida. BA pwede ah. 5, 4, 3, 2, 1. Up, wag nyo nabulin. Macro lang. Macro be. 3, 2, 1. Tara, baba mid. Up, cancel. R1. Kagulo to ah. Kagulo R1. Putang ina mo. Nag-i-slide na naman. Okay. Pareso nga po, kaya. Video ako. Sige lang. Pareso po kay G. Pasok R namatay. Sali po, nag-easy. Pasok R namatay. Tingin gate ha. 3, 2, 1 MH. MH po. Pa-R2 tayo. R2 ah. Putang ina kasi MH pa lang command eh. Nagtatapuan eh. Kikik ko kayo sa guild. Gago. Gawin namin kayong foods. 3, 2, 1 laser. Up, cancel. R, L2. Mid defiance ah.
Sige, sige, sige. sige. L1, wala, konti lang to. Nipes. Game, game. Oo. Push L1, push L1, push L1. Push L1, Gago push dun. L1. Gago, ang dami nyo dito sa L1 ah. Okay, L1 patay. Pasok L na matay, pasok L na matay. Pa MH nga po ulit. 3, 2, 1 MH. 3, 2, 1 push mid, push mid, push mid, push mid, push mid. Mid, 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 mid. Akyat mid, akyat mid, akyat mid. Akyat mid, akyat mid. Hitable o kagulo. 1, up. 2, up. Tangina mo kay. Ate mo. Okay, palag. Resto nga po KG. Okay, palag. Pasok may namatay. Pasok may namatay. Be, tingin sa macro. Macro lang. 3, 2, 1 MH. Up MH. Kapit up MH. Hindi ako dito. Gang. Dito lang. Mid lang. Numero R1 tsaka Defiance. Flashing ata to. Magka-clash. Okay, pabitaw MH. Be, wag kayong palong-palo. Scout lang yung sinabi. 3, 2, 1, push R1. Push Fire R1, to sila. R1. Fire to Defiance. Numero. Go, Pag-pushing. go, R2. 1, up. Okay, palag. Putang ina mo talaga, Ras. Nasaan yan? 3, 2, 1, balik. Box. Pareso, pre. Kaya. In. Bagyo. Gago, magkakabubong na pala ako. Ay, sabagay. MMR is for MMR. Okay, pasok ka namatay. Ito yun, ito na. Okay. Huwag niyong pansinin niya, 3, 2, 1, push R2. Up, balik. 3, 2, 1, tapal. Baba. 1, up. Okay, palag. Sa gitna. Palag sa gitna, mid, oh. Up, balik. Low mid lang. Oh, pasok mid. Akit mid. Pasok mid namatay. Dali. Tatapal tayo sa gate. 3, 2, 1, tapal gate. Pasok mid namatay. Low MH tayo. Be, akyat mid. Makinig kayo. 3, 2, 1 MH. 3, 2, 1 L1. L1. Palibutan. Hitable na iba. Tingin gate. 3, 2, 1 L2. UMA ata. Okay, papay-image ako dyan L2. Compress L2. Tago lang muna tayo. Napipitas yung mga makukulit eh. Okay, pakapal L2. 3, 2, 1, push L. Laser. Bilog. 1, up. 2, up. Putang ina mo talaga. Katiniras. Karami ka na sa akin. Oso. Pareso nga pa. Laser bilog lang. Tingin sa macro. Dali, sasaluhin natin numero. Uy, putang ina. Mga nagpupunta sa L2 oh. Pwede pareso yung tin na FS. Chong. May mga kareso ba dito? Paset. 3, 2, 1, R2. Macro. Uy, gago. May nakatapak. Okay, tapak mid. 3, 2, 1, pasok mid. 10 minutes na pala, no? Bili kayo CD. Nasaan ba? Oti. Pre, CD nga. Okay, dito lang. Walang aalis, ha? Tatap. Mag-MF na tayo, ha? Wala na makulit, pre. Pantay ako. Sige. Antayin nga na yun, pre. Wala na makulit, ha? Walang aalis. Kasasabi lang, oh. Okay, mag-enjoy talaga kayo. Pag kuya kumulit, gusto kayo. Okay na ako pa. Pasok na, pre. Pabitaw MH. MH po, MH. Macro. 3, 2, 1, laser. Boss, Toby, wag kami hit, Toby. Toby, wag ka daw makulit, Toby. Kanina ka pa, Toby. Oh, kanina pa pala, kikik ko na yan. Saan ba? Sige mo, Along. Party. Wag daw hit, Chong. R3 lang, pakapal. Man, pasilip nga. Wait lang image eh. Di pepeng Wala ba? na lang. Numero to, bo. Gepeng. Okay, 3, 2, 1, MH, macro. Party to, 4 party kaya natin. Okay, uy, MH pa lang. Putang ina nyo naman. Ay, sorry. Hindi ko nga pala kayo mamarahin. Sorry, akin yan. Hindi ko sinasadya. Palit nyo kasi. Bitaw MH.
Pita pa MH. 3, 2, 1. Tara, push, 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 push. One wave, maniwala, left and right. Makase, up. Sige, palag. Basag yan. Basag. Pareso, OT please. Man. Andito na, Defiance ha. Tapalan nyo. Kaya niya. Tangina, ubos. Pareso nga po, KG. Okay, tapa lang. Walang lalabas. 21 to ah. Ikaw pareso, kaya. Globe, meron pa. Sige, clear nyo. Okay, boss. Pareso nga pa, pareso. Pareso patay, wala magre-revive. Pareso KG. Okay, wala magre-revive. Oh, tapal, takusa. Nice one. Tin pumatay. Oh, ubos, basag. Balik sa loob. Balik sa loob. Lubog kayo. Second wave ba? Second wave numero. Pareso nga po, wala ba? Reso. 70%. Sige lang. Vertigo, MH. Resin nyo muna, Tita Era, oh. Tapal na kayo, tapal, Defiance, walang lalabas. 20 to. 10 sec. 10 seconds na lang ha, makukuha na 5 makukuha na natin. Tapa lang. Nice one, Toshi. Nice one, Gaijin. Tangina, Tira na ubos. sa akin. Dalawa. May tumitira daw sa Oti. Kuha na. Kuha na. Okay, SP revive. SP revive. May mata ko. Tangina, takbo sa portal, yung mga alupong. SP revive na, oy. Kailangan namin ng FPS. Tapak mid, tapak R. Skip, R. 3, 2, 1. Okay, dyan ka lang, pre. Dyan ka lang, Peng. Pasok R. EXO, takbo na. Galing R. Pasok R. Ito na, Defiance sa 8. Clear pa dito. 7. Macro lang ha. Walang bubuka. 3, 2, 1. Hitable. Combo, makase. Up. Gigi, palagan nyo. Tangina, sabi ko kasi walang bubuka eh. Exo nasa taas na, hadlang. Gigi, palag. Sink. Mino, inaasahan kita dyan, Mino. Exodus ka na 35. Okay, pasok ka namatay. Dali. May nakatapak, pre? SP pa 35, Exo. Sige. Tapak ka namatay. 3, 2, 1, MH na. Macro. Call it. 3, 2, 1. R2. Pabiyay nga po ako, Chip. R2, push nyo R2. Push nyo R2, Konti dali. tayo mo siya. Konti yung umalis. Ah, Okay, 3, 2, 1. Salubong. Baka kaya naman natin eh. kaya to. Konti lang to. Gigi, 1. Up. Gigi, clear nyo. Dead. Pasok ka namatay. Numero verifying 53. Hangnim. 3, 2, 1. Pasok ka. Tara, Combo. R2. Nice. R2. Sunod. Makinig. R2. Baba na. Bumuntot na, sink. Sige. Balik. 3, 2, 1. Balik. Ubos, gago. Nice one, Bogs. Saan na, Exong ulit. Pasok ka nga namatay. 53 Hoy, ah. wag daw. Defiance laser na, Chong. Wag daw. 3, 2, 1. Macro nga. Nasa laser, pre. Ah, MH. 3, 2, 1, R2. Wag nyo na kill Exo. Ayan, wag nyo na rin kill yan sila, Rel. Okay, Tara, R3. pinapatay tayo. Ha? Pinapatay tayo. Nino? Yung nila rin. Sila Rel? Hindi, kill nyo sila, Rel. Tara, IMF tayo ha. Pakapal lang. Macro lang, be. Macro. Luluwa na, 2 sec. Geng. Reset. Tapak L. Wag nyo kill Exo. Wag na daw eh. Box pa sabi nga, wag na rin tumira sa atin. 3, 2, 1, pasok L. Mabilisan lang tayo si ha. boss mo nga tayo yun. Kasi, brawler. Si boss mo ba yan? Hindi, si Box yata yan. Nagsabi kanina, 3, 2, 1, MH. Okay. MH. 3, 2, 1, L3. L3. Wag nyo na tirahin, Exo pre ha. Oh! Tito Mike, sabihin mo nga sa Exo, wag na kami tirahin. Hindi na namin titirahin. Okay, pa MF up. Makra. Walang sisilip. Parang peng pasilip. Buo sila dito. 3, 2, 1. Wave tayo ha. 3. L2 ah. Ha? Up, back. Sige. Clear. L2 3. Defiance, L2. Ah, Ito na, dito lang. Tapal natin. Tapal mid. Lang. Okay, dito lang sa macro lang. Compress macro. Balik L3. 3,
dito, side ko lang, macro ko lang. Macro lang ah. Kung saan yung macro, baba kayo. Macro. Kailangan mai-survive natin yung clash dito, tsaka natin papasukin. 3, 2, 1, macro. Pa-MH. Nandun pa sila man. Oo, nandun. Parehas low plat. Sync tsaka Ah, sige. main. Pa-MH. Oo. Reset. Sige. Oy, wag kayo makulit. 3, 2, 1, tara, push. Low plat. Okay, 1 up. Tangina, nandito na ako sabay. Pareso nga po. Okay, walang lalayo. Macro. Balik. Low plat. Nawala sa low plat. Nandito nga. Dito. 3, 2, 1, MH. 3, 2, 1, push low plat. Pa-clear low plat. Okay, push niya. At ikaw mag-command. Nasa lubong tayong takus eh. Okay, reso patay. Namatay ka lang, sinisimo pa ako. 3 minutes ha. 3, 2, 1, MH po. Gago, namatay. 3, MH, Pwede ba tayo mag-wave? 3, 2, 1, tara, push MF. Push MF. Makla. 3, 2, 1, push. Left and right. Gigi, pasok. Kaya. Isang party na lang yan. Okay, tara, SP. SP po, SP revive. Takusa. Tapak L. Na may numero, had lang. Pasok L. Naiipit kasi tayo. Okay, pasok L. 3, 2, 1, MH. 3, 2, 1, tara, push L3. Ubus. L3. Defiance ah. Pakapal L3. Walang magpapakita. Galing clash to. 3. Ang inang haba natin. 3, 2, 1, tara, push. Ang nipis na natin, gagi. Nakatma tayo. Botong nasa loob. Up, makra. Ang nipis natin, teka lang. Dito lang, makra. Bound makra. Numero low plat. Sige. Pasok tayo. Pasok. Tosh, Huwag chat niyo mo tirahin yung numero. 3, 2, Pasok. 1, bound. Tosh, chat mo nga si 14. Kiloti. Please. Sige, walang magre-revive. Nice. Reso patay. Pareso nga po kay G. Tosh, pa-chat nga si 14. Sabihin mo pa, Dep. Reso. Wag nyo kikill yung KO. Wag nyo kill yan, gago. Yung papasok lang, yung i-kill nyo, chong. Huwag kayo lalabas. Huwag kayong lababas. Nakawante ka, pre? Nakatapa ka? Tingin sa macro. Macro lang. Sa akin yung step. Nakapilo ata. Tabuhay pa rin ha. Okay, pakil yung Seb. Patay na. Macro. Dito lang. Walang lalagpas. Huwag niyong tirahin MP ah. 50% ha. Huwag niyong titirahin numero. Ay, gago, pumasok. Kill nyo. Okay, kill nyo. Okay, banat. Oh, second wave defiance. Okay, tapal macro. 90%. Okay, ubus to. Atin to, chong. Atin to, chong. Nice. Nice G. Dali. Run mo, gago. Raranta natin. 3, 2, 1. Tara, mid. Laser Ayaw mo mid. na umil. Nice game, man. Nice game. Nalaglag na ako top 6. Ang ina, ayoko na mag-OT na papa-SP ako. Buti may cards ako. Mid, push mid. Go wild. Ayop. Sayang MMR ko. Okay, mid. Neng, 1. Right side. 1 up. Pang. Okay, 147 up. Akin tong sync. Pang. Tangina nyo. Okay, clear nyo. Nice Nice game, G, chong. guys. Nice G. Galing. Loud FS.
Boss, si nameless, boss. Wag naman hit, boss. Tumutulong kami sa pagano, boss. Ah, yung Toby, pre, nagkaroon lang ng problema kanina, pre. Pasensya ka na. Hindi kami tayo lang sa entrance. Sinipa kami nameless. 2 beses ginawa kasi yun. Kiss Eh, niya, sabihan na lang namin, Chong. Nice game, man. Nice G, nice G, nice G, guys. Salamat sa tulong. Salamat po, salamat. Welcome po. Nice game, Shiki, Chong. Thank you po, thank you. Oh, ako na bahala. Misot. Tangina, hindi ka na nag-enjoy. Papasahod ka pa. Ano bahala sa Depes? Tambay mo na yan, pre. Saan ka po, boss team? Sahod pa po ba? Thank you na lang. FS party ko, wait lang. FS namin. Si Chip, tangina, baka makasuhan ako nito. Party Hey, list Chong. ito eh. Tanggapin mo pag CW. Walk trip. Thanks, man. Kahit Nice G, masakit guys. sa loob ko, nag-SP ako. Bukasan na MMR. Putang ina. Nice G mga angkol. Nice Nice game, G, Tito Chong. Mike. Man. Kasi may nagpresentang OT, ewan ko ba? Ay, may Chong, TW party pa ko ba? sa Cloud FS kung kaya. Wala nga, nakabaroler nga ni. Paano mag-OT ni? Ewan ko ba? Sino ba yung nagpresentang yun? Ano, sipaan kami habang nag-OT. Ewan ko Nice ba? G